मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। होशाना टू जीसस क्राइस्ट फैमिली के तमाम तर मेंबर्स को आज शाम मेरा सलाम। खुदावंद में आप सब खुश रहें, महफूज रहें। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का एक बार शुक्र अदा करता हूँ कि हम रोज बरोज मसीह में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के दिए हुए बोझ के साथ, पाकरू की हदायत के साथ हम खुदावंद के कलाम को आप तक पेश कर रहे हैं। हम सब सीख रहे हैं, हम सब सिखा रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और आज का जो पैगाम है ये बहुत अहम, पूरी कलाम मुकद्दस के जो पैगामात हैं वो अहम हैं, मगर आज का पैगाम इस तौर से अहम है कि आज का पैगाम हमारी गुफ्तगू को, हमारी सोच को, हमारे बातचीत करने के तरीके को और हमारी दुआ करने के तरीके को बदल देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम इस तौर से कलाम मुकद्दस सीखेंगे कि पास्टर एडलीना हमारे साथ हैं। मैं उनको वेलकम कहता हूं। और पास्टर एडलीना आज के लेक्चर की ट्रांसलेट करेंगी। जैसे आपने पोस्टर में देख लिया कि आज मैं अपनी मादरी जुबान में, उर्दू में आपके साथ बात करूंगा और पास्टर एडलीना आपके साथ इंग्लिश में उसी कलाम को शेयर करेंगी, क्योंकि आज हमारा बोझ ये है कि हम इस सरमन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें हर जुबान में। सो आप आज के कलाम को जरूर सुने और इससे बरकत पाएं। Praise the Lord, MCK. Very good evening to the entire fraternity of Hosanna to Jesus Christ Online Church. This is Pastor Edlina greeting you this evening, and today I am the translator for the sermon that has been delivered by Honorable Pastor Jamil tonight. So be there, everyone. Today our topic is attributes of God. मेरे से जैसा कि आज अभी पास्टर एडलीना ने आपको बताया कि हमारा आज का जो मौजू है, आज का जो मजमून है, वो है खुदावंद के नाम, खुदावंद के खसूसी नाम और खुदावंद के सिफाती नाम, के सिफ्त वाले नाम, खुदावंद के जो अहम नाम है, खास नाम है, और खुदा के नाम। हालेलुया। So dear all, we are going to teach you about the different attributes, different qualities, and the different names of God. Hallelujah. Because when we go to teach you the origin of God in that systematic order, in that systematic theology, we'll always teach you about the origin of God, and there we come to know the different names of God, and that is very important for all of us. प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर आपको ये चीज दोहराना चाहता हूँ कि आज आप जब इस सरमन को ध्यान से, रूह से सुनेंगे तो आपकी बात करने का नजरिया बदलेगा, आपकी दुआ करने का नजरिया बदलेगा, आपकी सोच का रुख बदलेगा और आप खुदा को और गहरे तौर से जानेंगे। हालेलुया। So, dear family of HTJC, when you are going to learn the names of the God, it will change the pattern of your praying today. Hallelujah. And it is very important for each and every Christian, each and every believer to know the names of the Lord. And according to the situation, you can ask God that, Lord, your name is that. And we ask in your name. Hallelujah. Praise. मसीह में मेरे अजीजों, हम आप सीखेंगे सबसे पहले खुदा का जो नाम है एल। खुदा को एल कहा जाता है और ये बहुत सी ये जो एल नाम है ये बहुत से नामों के साथ भी आता है। अगर हम खाली एल कहें
تو یہ ہم خدا کو پکارتے ہیں، یعنی کہ الشدائی، العلون۔ اسی طرح سے ہمیں آج پتہ چلے گا کہ خدا کے کتنے نام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے کس نام کو کس وقت پکارنا ہے اپنی رہنمائی کے لیے۔ ہاللویہ۔ So the very first name that has been mentioned in Genesis chapter 35, the verse 6, and there we see that Jacob said the place Bethel. And today we are going to teach you about the very first name, that is what we call in Hebrew El. Jaise Urdu, likewise in Urdu you are learning that El. In Hebrew we'll say Al. El ka matlab hota hai, El means the infinity of the Lord. Hallelujah. مسیح میرے عزیزو، ہم عام طور پر جب دعا کرتے ہیں تو بہت سے لوگ نام پکارتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ ہم یہ نام لے کر خدا کو پکارتے ہیں، اور ہم جب ان ناموں کو عبرانی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہی نام آتا ہے، یہوہ الوہم، یہوہ الوہیم، یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، یہوہ الوہم، الوہیم۔ ہم جب اردو میں یا اپنی زبان میں یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو میں نے جب اس کو پریکٹس کیا، میری دعا میں وہ پختگی آئی، میری سوچ میں پختگی آئی، میرے نالج میں وہ مضبوطی آئی کہ جب میں نے یہ کہہ کر پکارا کہ یہوہ الوہم، الوہیم، تو مجھے ایسا لگا کہ میں خدا کے بالکل ساتھ جڑ گیا ہوں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ زبان ہے جو سب سے پہلے ہم تک پہنچی۔ تو آپ اگر آج کے بعد ان ناموں کو لے کر دعا کریں تو آپ کی دعا میں وہ پختگی، وہ مضبوطی آئے گی، اور وہ قربت آپ کو خدا کی محسوس ہوگی، جو قربت خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، تو آپ اس بات کو پریکٹس کریں، آپ کہیں کہ یہوہ الوہم، الوہیم، تو آپ کی روح ایک بار تازہ ہوگی، آپ کا کنیکشن اور گہرا خدا کے ساتھ بنے گا، آپ خدا کو اپنے نزدیک دیکھیں گے۔ So dear friends, in this verse from the Exodus chapter 3 and 16, we learn that God said that gather the entire nation and tell them that the Almighty Lord is going to visit you and He will be your Lord forever and ever. مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اگلا نام عبرانیوں میں حی۔ حی کا مطلب ہے زندگی، اور خدا زندگی ہے، خدا ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ ہم جب خدا سے زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب ہم خدا سے زندگی کی بات کرتے ہیں، خدا سے کسی کے لیے ہم زندگی میں برکت کی دعا کرتے ہیں، تو ہم عبرانیوں میں اگر یہ کہیں کہ ہائی کہہ کر ہم خدا سے دعا کریں، تو اس وقت آپ کی دعا میں وہ پختگی آئے گی، کیونکہ ہم خدا کو بالکل اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ہاں خدا تو زندگی دے، تو واقعہ ہی زندگی دے۔ اور اس کا آگے ہم جا کے اس کو حی القیوم بھی ایک
خدا کا نام ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ ہم آگے اپنے دیکھیں گے جب ہم دانیل نبی تک پہنچیں گے. تو زندگی کے بارے میں خدا سے جب بات کرنی ہے تو آپ خدا کو پکاریں کہ ہائی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اردو میں بھی لفظ لکھ کے سینڈ کرتا جاؤں تاکہ آپ تک ایک کلیئر میسج آج پہنچ سکے. پریز گاڈ. Hallelujah, praise the Lord. Yes, indeed. So, this name, what we are going to teach you in this particular verse is Yehovah Elohim, and it means the powerful God, the Lord of might, the Lord who creates the entire world. Hallelujah, praise the Lord. So, dear friends, when you go to the reference according to Hebrew, the chapter is mentioned over here, then we'll see that we call the Lord Yehovah Hai. It means the Lord of life. And when we know that our Lord is the Lord of life, then we should not worry about that. And when we pray about anything regarding our life, we should say this name and claim the blessing. Hallelujah. Praise. مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب اس کے 68 زبور میں اور اس کی 4 آیت میں 2-3 دفعہ آیا ہے. پھر زشایا نبی کی کتاب میں آیا ہے کہ آئے یا کہ خدا کو آئے یا کہہ کر پکارا گیا. ہم جسے کہتے ہیں نا یا، کہ تجھ سا زبردست کون ہے. اور پھر جب ہم یہوہ کہتے ہیں اس میں بھی یا آتا ہے کہ تجھ سا زبردست کون ہے. اور پھر ہم جب ہالےلویا پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں ہالےلویا، تو اس کا مطلب ہے یا کی تعریف، یعنی کہ یا جو یہوہ ہے، جو خدا ہے، اس کی تعریف ہے. اور اس کا مطلب ہے تجھ سا زبردست کون ہے. ہم جب یہ لفظ کہہ کر دعا کریں کہ آئے یا تو ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے، آپ ضرور کتاب مقدس میں اس کو پڑھیں اور آپ کے ایمان کی تقویت بڑھے گی، آپ کی روح خوش ہوگی کہ جب ہم یہ کہنا چھوڑ دیں، یا یہ فی الحال ہم تصور کریں کہ ہم نے یہ کہہ کے دعا نہیں کرنی کہ آئے خدا. اگر ہم اس کی جگہ پہ کہیں کہ آئے یا تو ہمارے لیے یہ کام کر، تو اس کا مطلب ہے تجھ سا زبردست کون ہے اور تو ہی یہ کام کر سکتا ہے. پریز گاڈ. اور جب ہم ہالےلویا بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی تعریف، یا کی تعریف، یہوہ کی تعریف. یہوہ جب بولتے ہیں تو اس کو بھی ہم تعریف کہتے ہیں کہ خدا جو زبردست ہے. ہالےلویا. According to this reference, when you'll go to the Psalms chapter 68 and the verse 4, you will see that there is mentioned the Hebrew word Yah. And I want to say that when we, pronounce it, we'll say Jah, because there is no Yah in Hebrew. We are Hindi peoples, that's why we say Yah. But when we pronounce the same thing, same word in Hebrew language, we'll say Jah. Are you getting my point? And the meaning of it is, no one is powerful than the Almighty God. So this name signifies the power, the might of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. اس طرح سے مسیح میں میرے عزیزوں، ہم جب خداوند کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، خداوند کو پکارتے ہیں، تو ہم پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اس کے 3 اور 4 آیت کے مطابق ہم خداوند کا عبرانی میں نام دیکھتے ہیں یہوہ الوہیم. یہوہ الوہیم کا مطلب ہے خداوند خدا. جب ہم اپنی سوچ میں
اس لفظ کو لے کر آتے ہیں. میں جب اپنی سوچ میں اس لفظ کو لے کر آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کنیکشن ہواؤں میں بن گیا ہے. میرا کنیکشن اس پاک ذات کے ساتھ اٹیچ بن رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ میری گفتگو بالکل خدا کے روبرو ہو رہی ہے. اور یہ ایک بڑا احساس ہے کہ جب آپ خدا کے اس نام کو پکاریں کہ یہوہ الوہیم. پریز گاڈ. So, dear family, when we go to this verse from the book of Genesis and the chapter 6 and the verse 3 and 4, you'll come to know the another name of Lord, and that is Yehovah, Elohim. Okay, are you getting my point? Elohim means the Lord of Lords, the Lord itself. We could not, explain it. It is infinite God. And when you go deeper and deeper to know about the origin, to know about the attributes of God, the connection, you will feel like that you are floating in the air, like Pastor Shamil is explaining about the connection of God and him. Hallelujah. So when you say the Lord Elohim, it means the holiness of Lord, the most holy, the most sacred Lord. Hallelujah. Praise. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، ہم جب اگلے نام کو دیکھتے ہیں خدا کے، ہم اکثر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور ہم خداوند کو یہ پریز کرتے ہیں، ہم خداوند کو کی تعریف میں کہتے ہیں. تو ہم جب عبرانی میں اس نام کو کہیں گے تو ہم کہیں گے ایل ایلوہیم. ایل ایلوہیم، کہ خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور خدا کو ہم یہ خدا کا جو ایک رتبہ ہے، خدا کا جو ایک اختیار ہے، ہم اس اختیار کو اس نام کے ساتھ جو عبرانی میں ہے ایل ایلوہیم پکاریں گے تو ہماری روح کی جو جنبش ہے وہ اس طور سے بڑھ جائے گی اور وہ جنبش بنے گی جو پاک روح ہمارے لیے کرتا ہے. ہاللیلویا. Praise the Lord. So the next word you are going to know is about the Lord attribute is the Lord El Elohim, and it means the Lord of might, the Lord that creates each and everything, the creator of the earth, the creator of the universe, the creator of everything. Hallelujah. Praise the Lord. مسیح میں میرے عزیزو، ہم اس نام کو بہت بخوبی طور سے جانتے ہیں کہ جب موسیٰ کی ملاقات خداوند سے کوہ طور پر ہوئی، کوہ سینا پر ہوئی، اس وقت خداوند نے کہا کہ موسیٰ نے خداوند کو جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھا، اور خداوند سے جب پوچھا موسیٰ نے کہ تو کون ہے، تو خداوند نے کہا میرا نام ہوں، میں ہوں. اور اس نام کا مطلب، یہ جو خدا کا نام ہے، اس نام کا مطلب ہے میں تیرے باپ کا خدا، خدا حال اور مستقبل میں ہمیشہ حاضر اور ناظر ہوں. اور یہی نام ہم نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، جہاں پہ یسوع مسیح نے کہا میں ہوں گا، میں ہوں گا. یہ نام مشترکہ دونوں کے لیے، خدا کے لیے بھی استعمال ہوا اور یسوع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا، خدا حال اور مستقبل میں ہمیشہ حاضر اور ناظر ہوں. اومنی پریزنس اس میں ہمیں نظر آتی ہے، یسوع کے لیے بھی اور خدا کے لیے بھی. ہاللیلویا.
Praise the Lord. And when you'll go to the chapter of Genesis, 6th chapter, yeah, 6th chapter, and the verse 2nd, when Lord is talking to the Moses in the burning bush, you all know that incident, now. So there, Moses asked, "Who is you?" Then the Lord said, "I am the Lord. I am the Lord of your fathers." Hallelujah. So the name will God, there is the Lord itself. Hallelujah. We could not elaborate that. So when you'll go to the Hindi, we'll say, Main Yehovah hu. I am the Lord. And in English, you'll say the Lord who is omnipotent, in the present, in the future, everywhere, and He is the Lord infinite. मसीह में मेरे अजीजों, हम आज देखेंगे कि जब हम इब्रानी में, हिब्रू में इस नाम को पुकारते हैं अल शदाई, और इसका मतलब है कि खुदाए कादिर अब और मुस्तकबिल में हमेशा है। और इब्रानियों के खत में उसका 8वां बाब और उसकी 13 आयत में हम देखते हैं कि यीशु के लिए भी आया है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। प्रेज गॉड। तो अल शदाई नाम जब आप पुकारते हैं तो आप खुदा के आज, अब और मुस्तकबिल में होने का इकरार करते हैं। तो जो खुदा का नाम है हूँ और अल शदाई, दोनों में मुमासलत है, दोनों में इक्वलिटी है। ये ओमनी प्रेजेंस को, खुदा की हर जगह पर प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। और इन नामों के साथ जब हम खुदा को पुकारते हैं तो हम इस बात का भी चर्चा करते हैं कि खुदा हर जगह पर मौजूद है। The Lord, dear family in Christ, I hope you people are listening and you are with us. This is a very new thing on the page of Hosanna tonight, that we are getting the messages in Urdu, Hindi, and in English as well. Hallelujah. So when you'll go to this verse that has been mentioned, the name of the Lord, Al Shaddai, it means the powerful, the most powerful Lord. Hallelujah. So this is the attribute, the quality of Lord, that no one can beat the Almighty God. Hallelujah. So our Lord is powerful, the Lord Almighty, we know. And when you'll go to the reference in Hebrew also, there is mentioned about the Jesus Christ that He is always same, yesterday, today, and forever. Hallelujah. And I want to say one thing more. When this talking happened, the age of Abraham is 99 years. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से पास्टर एडलिना की तरफ से प्यार भरा सलाम। अजीजों, हमारी कोशिश रही है कि हम आपको खुदावंद के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाएं, बता सके, ताकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आज का कलाम आपके लिए आशीषित है और आप सभी ने समझा होगा। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनी बाइबल में एक बुक मार्क बना करके, आज की डेट डाल करके इन नेम्स को जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रीचिंग में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आज के इस कलाम के पहले हिस्से में, जैसा कि आपने आज पोस्टर में भी देखा कि ये सेशन 1 था आज का सरमन, क्योंकि खुदा के नाम हम एक जो सेशन है, जो एक इबादत है, उसमें हम सब नामों को सीख तो सकते हैं, मगर उसके लिए हमें मजीद और वक्त चाहिए। मगर हम हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज जो हमने खुदा के जो नाम हैं उन पर गौर किया है। ये बड़ा बोझ मुझे खुदावन ने दिया
गुज़िश्ता महीने, और इस पर हमने तैयारी भी की। ऑलरेडी हम लोग इसको बाइबल कॉलेज के पेज पर पढ़ा चुके हैं। इन नामों को पास्टर एडलिना ने बहुत एलेबोरेट किया, मगर वो एक टीचिंग सेशन था, और आज हम प्रीचिंग और टीचिंग दोनों सेशंस को साथ लेके चल रहे हैं, ताकि हम सब खुदा के नामों की अहमियत को जान सके। आने वाले वक्त में खुदा के जो खुसूसी, जो अहम नाम हैं, और खुदावंद की जो सिफत वाले नाम हैं, उनके बारे में सीखेंगे। और मेरे अजीजों, आपको ये पिक्चर यहाँ पर पोस्ट करने का मतलब ये है कि आप इनको अपने पास नोट करें और अपनी जरूरत के मुताबिक इन नामों को पुकारते हुए खुदा से दुआ करें। इन नामों को अपनी जिंदगी में सोचें, और जब आप इन नामों को सोचेंगे, इन नामों को पुकारेंगे, अपनी दुआ का हिस्सा बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी दुआ का रुख तब्दील होगा, आपकी दुआ में मजबूती आएगी, आपका ईमान बढ़ेगा, आपका खुदा के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, आपको एक नई डायमेंशन मिलेगी खुदा तक पहुंचने के लिए, अपनी बात खुदा तक पहुंचाने के लिए। प्रेज गॉड। So much. Thank you so much, everyone, for this honor and blessing me. Thank you so much. I receive it with faith and regards, and ask for the double portion of blessings for you, for your ministry, and for your family. So खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के इस कलाम के वसीला से, आज के इस सेशन के वसीला से, आने वाले एक या दो सेशन में हम खुदावंद के जो खुसूसी नाम हैं और जो खुदावंद की तारीफ के नाम हैं, हम उनको जरूर आप तक पहुंचाएंगे, ताकि हम खुदावंद में मजबूत होते चले जाएं। खुदावंद आप सबको, मुझे, हमारे घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।